고맙고 감사하신 하나님, 오늘 또 하나님의 귀한 생명의 말씀을 प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको जीवित वचन हामी अध्ययन गर्न भेला भएका छौँ। 공부하게 하시니 감사함을 드립니다. 오늘 यो 또 अध्ययन 말씀이 धन्यवाद 깨달아지게 छ। 하여 주시옵소서. प्रभु आज पनि हामी तपाईँको वचनलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ। 그리고 심령이 심겨지는 시간이 되어줄 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. प्रभु बुझ्नको निमित्त हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीमा काम गर्नुहोस्। 가리키는 제 입술에도 하나님이 주장하여 주셔서 오직 하나님의 말씀만 가르칠 수 있도록 도와주시옵소서. प्रभु अध्यापन गराउनेलाई पनि प्रभु तपाईँ भइकन सहायता गर्नुहोस्। 이 말씀을 배우는 모든 주의 종들의 प्रभु वचन अध्ययन गर्ने हामी सबैलाई 역사하여 주셔서 말씀이 새롭게 다시 한번 보여지게 하여 주시옵소서. यो वचनलाई प्रभु हामी फेरि अध्ययन गर्दैछौँ, हामीलाई बुझ्नको निमित्त सहायता गर्नुहोस्। 이 시간을 온전히 주님께서 인도하여 주실 것을 믿사오고 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. यो समय प्रभु तपाईँको हातमा अर्पण गर्दै हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भने विश्वास गर्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। 아멘. 오늘은 사무엘하 이제 공부하도록 하겠습니다. आज हामी दोस्रो सामुएलको पुस्तकलाई अध्ययन गरौँ। 그래서 먼저 사무엘하 기록 배경 살펴보도록 하겠습니다. हामी सुरुमा चाहिँ दोस्रो समुएलको पुस्तक को केही पृष्ठभूमिलाई हामी हेरौँ। 사무엘 상은 이제 사울 왕의 왕가의 몰락 이걸로부터 이제 시작이 됐고, 그리고 이제 사무엘 하는 다윗의 통치, 이스라엘에 대한 하나님의 이제 다스림을 अ, 대행한다는 그런 측면에서 जसरी पहिलो समुएलको पुस्तकलाई हामी हेर्ने हो भने राजा साउल खडा भएको र साउलले काम गरेको देख्छौँ भने दोस्रो समुएलमा चाहिँ अब हामी राजा दाउदलाई भेट्दछौँ। 그 의미가 크다고 볼 수 있습니다. हामीले यो दोस्रो समुएलको पुस्तकमा यो कुरा पाउँदछौँ। 그러니까 사무엘상은 사울 왕의 이제 하나님의 주권하에 임명된 왕이 아니고 사람들의 어, 요청에 의해서 사울 왕이 세워져서 결국은 비참하게 끝나는 그런 장면이 사무엘 상에 기록이 돼 있고 अ, राजा साउल इजरायलहरूको पहिलो राजा, तर सुरुमा राम्रै गरेको हामी देख्छौँ। पछि गएर उसले आफ्ना परमेश्वरको भय नमानी आफूले जे मन लाग्यो त्यो गर्छन् र राजा साउल अन्तमा गएर दुःखदायी रूपमा मृत्यु भएको हामी पाउँदछौँ पहिलो समुएलको पुस्तकमा। 모든 면에서 하나님의 뜻을 늘 찾으려고 했고 하나님의 뜻대로 살려고 했던 다윗 왕의 통치에 대한 내용이 이제 사무엘 하에 계속 기록이 되고 있습니다. अब दोस्रो समुएलको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य धार्मिकतालाई खोजी गर्ने राजा दाउदलाई हामी पाउँदछौँ। 결국 하나님 이 다윗의 통치는 하나님의 다스림을 대행하는 거예요. त्यसै कारणले परमेश्वरले इजरायलहरूको दोस्रो राजा दाउदबाट अब काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। 물론 다윗도 완전한 사람은 아닙니다. तर राजा दाउद पनि 100% धर्मी मानिस चाहिँ होइन। 성경에 보면 이제 간음도 했고 살인도 했고 이런 죄가 있음에도 불구하고
राजा दाउदले बाइबल हामी हेर्दै जानेछौँ, व्यभिचार पनि गरेको छ, हत्या पनि गरेको छ। 하나님께서는 다윗을 사용하셨고, 하나님의 계획을 이 땅에 실현하는 도구로서 다윗을 사용하셨습니다. परमेश्वरले राजा दाउदलाई प्रयोग गर्नुभयो, पापी नै भए तापनि, किनभने दाउदको वंशबाट परमेश्वरले काम गर्नुभयो यो पृथ्वीमा। 그래서 이스라엘의 공동체를 높이셔서 인류 앞에 하나님이 살아계심과 역사의 주관자 되심을 공표하는 것입니다. त्यसै कारणले परमेश्वरले इजरायलको विश्वासलाई र इजरायलको त्यो समूहलाई प्रयोग गर्नुभयो र परमेश्वरले राजा दाउदलाई प्रयोग गरेर उच्च पार्नु भएको पनि हामी पाउँदछौँ यो मानवताको इतिहासमा। 그래서 이제 사무엘 하 전체를 기록하고 있는 그 내용들이 전쟁, 내란, 이런 것들로 이제 기록이 돼 있지만, हामीले जसरी परमेश्वरको अस्तित्व र सार्वभौमिकताको घोषणा गर्नको निमित्त हामीले यो दोस्रो समेल पुस्तकमा चाहिँ युद्ध होइन, त्यसपछि गएर भित्र गएर गृह युद्ध पनि हामी पाउँदछौँ। 이것은 하나님 나라의 전투적 특성, 그리고 그 나라의 완성될 때까지 지속되는 악의 도전, यो चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भने परमेश्वरको राज्य पुरा हुनको निमित्त चाहिँ नि परमेश्वरले अचम्म तरिकाले काम गर्नुभयो। 그리고 인간의 부패성을 암시하고 있는 것이 바로 사무엘 하의 기록 배경입니다. अनि दोस्रो समुएलको पुस्तकमा चाहिँ नि हामीले साँच्चै नै जसरी मानवताको एकदम भ्रष्टाचार अथवा पतन पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 음. 이제 이거 제목은 원래 사무엘 상, 그리고 사무엘 하, 이것이 한 권이었는데, 이제 이것이 나중에 분리를 하면서 기록이 되어 있기 때문에 사무엘 하 상에서 이제 이 공부했던 것과 같은 내용입니다. अ, यो वास्तवमा यो पहिलो समुएल दोस्रो समुएलहरू छुट्याएको छ। वास्तवमा त्यो एउटै पुस्तक हो, त्यो धेरै होइन लामो भएको कारणले गर्दा हामीले पहिलो दोस्रो समुएल भनेर छुट्याएको हामी पाउँदछौँ। तर यसको पृष्ठभूमि पहिलो जस्तै हो। 그래서 저자도 사무엘 상에서 이제 거론했던 것처럼 저자도 같지만 본서의 경우에 사무엘 상에 쓰인 새 자료 이외에 야살의 책이라는 역사적 자료가 기록 자료로 추가되어 있음을 보도하고 있습니다. पहिलो अनि समुएलको पुस्तक अनि यसको लेखक अनि पृष्ठभूमि सेमै हो, पहिलो दोस्रो भए तापनि। अनि यसलाई चाहिँ एसरको पुस्तक पनि भनेर चिनिन्छन्, यो इतिहासकारले यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ। 사무엘하 1장 18절을 참고하시면 되겠습니다. अ, हामीले जस्तै अ, यासरको पुस्तक भन्ने कुरा चाहिँ हामी दोस्रो समेत 1 अध्यायको 18 पदमा हामी पाउँदछौँ। यासरको पुस्तकमा यो गीत लेखिएको छ। 그리고 기록 연대는 역시 똑같은데 사무엘서의 저자를 다윗 시대의 인물로 보는 학자들은 본서의 기록 연대 역시 사무엘 상과 같이 यो पुस्तक कुन समयमा लेखिए त भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दछ। जसरी पहिलो समूएलको पुस्तक लेखिए त्यही युगमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। 통치 시기인 BC 930년에서 900년 기간 중으로 보고 있습니다. दाउदको शासनकालमा 930देखि 900 बिसीमा लेखिएको पाउँदछौँ। 그리고 사무엘 하의 기록 배경은 사무엘 하는 솔로몬 사후 분열된 남국 왕국 체제에서 각각
살아가던 전체 이스라엘 백성들에게 हामीले यो विशेषता र पृष्ठभूमिलाई यो समुएल दोस्रो पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो दोस्रो समुएल चाहिँ राजा सोलोमनको होइन मृत्यु पछि जसरी विभाजित राज्य हुन्छ उत्तर इजरायल दक्षिणी यहुदाको राज्य 전날 다윗의 통일 왕국이 하나님의 주권하에서 신정 왕국으로 성장했던 과정과 सोलोमनको मृत्युभन्दा पछि चाहिँ नि राज्य विभाजन हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राजा दाउदले पुरै इजरायललाई परमेश्वरको सार्वभौमिकता अन्तर्गत ईश्वरीय सिद्धान्तको राज्यमा डोर्याएको हामी पाउँदछौँ 그 과정 중에 오직 하나님께 순종할 때만이 성공과 평화가 있음을 보여줌으로써 हामीले यो दोस्रो समुएल पुस्तक हेर्ने हो भने केवल परमेश्वरको आज्ञाकारितामा मात्रै सफलता र शान्ति पाउन सकिन्छ 이스라엘과 유다가 원래는 한 민족, 한 국가라는 사실과 हामीले पछि गएर इजरायल र यहुदाको राज्य हामी दुईटा हेर्छौँ वास्तवमा यो राज्य एउटै राज्य हो 오직 하나님만이 역사의 주관자이심을 깨닫게 하고자 기록이 되었습니다. परमेश्वरले राज्य गरेको राज्य थिए इजरायल र यहुदा 또 본서의 다윗 개인과 그의 왕국 성공과 실패를 통하여 हामीले यो पुस्तकमा दाउद र उनको राज्यको सफलता र असफलता पनि पाउँदछौँ 오직 인생 성공의 관건은 여호와의 신앙의 사수에 있음을 교육하고자 기록이 되었습니다. हामीले यो पुस्तक हेर्दै गर्दा राजा दाउदको सफलता चाहिँ केवल यहोवा परमेश्वरमा विश्वास गरेर मात्रै भएको छ 본서는 이스라엘 역사상 위대했던 다윗 왕국도 인간의 죄성으로 인해 हामीले यो पुस्तकले के देखाउँछ भने इजरायलको इतिहासमा महान दाउदको राज्य 왜곡, 고통에서 헤어나올 수 없었음을 보여주는 것입니다. अनि ती मानिसहरूकै पापको कारणले गर्दा राज्य विभाजन भएको 그래서 결국 인간은 이 세상에서는 완전한 평화와 행복을 얻을 수 없고 मानवताको बल बुद्धिले यो संसारमा कहिले पनि शान्ति र सुखी प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ 오직 다윗의 후손으로 오실 영원한 우리의 왕 메시아 예수님이 세우실 하나님의 나라와 वास्तवमा राजा दाउदको वंशबाट आउनु हुने येशू अथवा मसिहद्वारा मात्रै परमेश्वरको अनन्तको राज्यलाई देखाउँदछ 그 영광만이 이것을 포장해 줄 수 있음을 각성시켜 주기 위해서 사무엘 하를 기록했습니다. दोस्रो समयको पुस्तक हामी के पाउँछौँ भने यहाँ राजाहरू पाउँछौँ वास्तवमा यी राजाहरूबाट शान्ति र आनन्द होइन केवल यशु ख्रिस्टद्वारा मात्रै उहाँको महिमाको राज्य हुँदछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ दोस्रो समयमा 그래서 사무엘하 전체를 보면 다윗이 얼마나 하나님의 말씀에 순종했는가를 중심으로 기록해 놓은 것을 볼 수 있습니다. हामीले यो दोस्रो समयको पुस्तकले हेर्ने भने कति राजा दाउद कति आज्ञाकारितामा हिँड्यो भन्ने कुरालाई हामी हेर्दछौँ 이제 사무엘 하의 특징을 보겠습니다. दोस्रो समुएलको विशेषतालाई हामी हेरौँ न एकचोटि विशेषता 이스라엘의 영웅이라면 모세, 다윗이 있습니다. हामीले इजरायलको नायकहरू भन्ने बित्तिकै दुईवटा व्यक्तिको नाम आउँछ त्यो हो मोसा र दाउद 모세는 민족 창시의 영도자고 मोसाले एउटा राष्ट्र निर्माण गर्नको निमित्त एउटा राष्ट्रको अगुवाई गरे
다윗은 민족의 가장 영광스러운 왕이었습니다. राजा दाउद चाहिँ ती जातिहरूको बीचमा गौरवशाली राज्य स्थापना गरेर राजा भए। 네. 사무엘하는 이런 영웅 중 한 사람인 다윗의 개인 사적을 중심으로 기록한 책입니다. हामीले यो पुस्तकलाई हेर्ने हो भने एउटा नायकको रूपमा दाउदलाई हामी पाउँदछौँ। 영웅 다윗은 인간적 관점에서 미와 과장하지 않고 दाउदको हामीले चरित्रलाई पनि हेर्ने हो भने 엄정한 하나님의 계획과 구속사적 관점에서 사실성을 묘사했습니다. एउटा मानव दृष्टिकोणबाट पनि राजा दाउद चाहिँ परमेश्वरको योजनामा हिँड्ने व्यक्तिको रूपमा हामी पाउँदछौँ। 우리가 성경을 보다 보면 왜 하나님이 이런 것까지 성경에 기록해 놓으셨을까 이런 생각이 드는 내용도 있지만 하나님은 빼지도 않고 더하지도 않고 사실적인 표현을 했다는 거예요. हामीले यो राजा दाउदलाई पनि हेर्दै गर्दाखेरि होइन बाइबलमा यस्तो अलिकति हामीलाई नपच्ने क्या समाजमा यो व्यभिचारका कुरा त्यति पर्दैन किन लेखियो होला जस्तो लाग्छ। तर बाइबलमा जे लेखिएको छ कुनै पनि कुरा नछुट्याइकन स्पष्टसँग लेखिएको हामी पाउँदछौँ। 아무리 위대한 다윗이라고 할지라도 인간이라고 하는 존재가 얼마나 연약한 것인가를 다시 한번 우리가 느낄 수 있습니다. राजा दाउद हामी एउटा शक्तिशाली राजाको रूपमा पाउँछौँ तर राजा दाउदले पनि एउटा मानव भएकाले उसले पाप गरेको छ अनि पाप क्षमा पनि पाएको छ। ती कुराहरू पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। 그래서 하나님 앞에서는 그 누구도 스스로 자기가 내가 나 된 것이라고 그렇게 표현할 수가 없는 것입니다. त्यस कारणले परमेश्वरको सामु हामी जो कोही पनि अब अहिले त हामी दाउदलाई हेर्दैछौँ जो कोही पनि होइन 100% असल हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। 세 번째, 하나님이 택한 자가 범죄할 경우 회개하면 तर परमेश्वरले चुनिएको व्यक्ति जब पाप गर्छ र पापबाट उसले पश्चाताप गरेर फर्किन्छ भने 그 죄 자체는 용서하시지만 त्यो पाप परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ 그 범죄에 대해서는 누구를 막론하고 철저하게 징계를 내리심을 볼 수가 있습니다. तर पापबाट क्षमा पाए तापनि तर पापको परिणाम चाहिँ भोग्नु पर्दछ। त्यो कुरा पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그래서 우리가 조심해야 될 것은 하나님 앞에 회개하면 용서를 받지만 우리가 저지른 범죄의 대가는 반드시 우리가 이 땅에서 치른다는 거, 그거 기억하라는 거예요. हामीले यदि परमेश्वरको दृष्टिमा पाप गर्छौँ भने पापमा हामीले यदि पश्चातापी हुन्छ भने हामीले पापको क्षमा पाउँछौँ तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि हामीले परिणामहरू भोग्नु चाहिँ पर्दछ। त्यो कुरा हामी यो पुस्तकमा पनि पाउँछौँ। 네 번째, 천국에 세워질 새 왕국만이 모든 택한 자들이 거할 새 나라로서 हामीले होइन स्वर्गको राज्यकोमा बारे पनि हामी याद गर्छौँ जो एउटा परमेश्वर दिनुहुने एउटा नयाँ राज्य त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चुनेका मानिसहरू मात्रै अथवा धर्मी जनहरू मात्रै हुँदछन्। 요청되며 또 그 나라는 지금 이 순간에도 하나님의 계획의 성취로서 도래하고 있으며 अ, त्यो राज्य स्वर्गीय राज्य होइन सबैको लागि हो तर जसले ख्रिस्टमा विश्वास गर्दछन्। 또 그것이 필히 성취될 것임을 본서는 증언하고 있습니다. परमेश्वरको योजना अनुरूप त्यो राज्य जसरी स्वर्गको राज्य निर्माण भए त्यहाँ होइन पापीहरू प्रवेश पाउँदैन। 그래서 열왕기 상하, 사무엘 상하, 열왕기 상하를 보면서 천국, 이것을 하나님은 우리에게 보여주시려고 지금 이것들을 기록해 놓으신 거예요. 크게 त्यसै 보면. कारणले हामीले
यहाँनिर पहिलो दोस्रो समुएलको पुस्तकलाई हेर्दै गर्दा पनि हामीले यो पुस्तकमा होइन, हामी त अब नाङ्गो आँखाले स्वर्ग त सर्लङ्गै देख्न सकेको छैन, तर यो पुस्तक पढ्दै गर्दा हामीले स्वर्गको राज्यलाई पनि हामी यहाँ देख्नु पर्दछ। 다윗왕의 등장이 바로 BC 1010년에서 970년 사이에 이 기록이 돼 있는 것이 다윗왕의 등장이 이때 시기에 등장한 것입니다. हामीले 930देखि 900 यो बिसीको बिचमा हामीले राजा दाउदलाई पाउँदछौँ। 이제 사무엘하가 사울왕의 역사가 막을 내리고 다윗이 이스라엘 왕으로 등장하면서 이스라엘 왕국은 그 전성기를 맞이하게 됩니다. हामीले अब यहाँनिर हेर्दै गर्दा राजा पहिलो इजरायलको राजा साउलको शासन अन्त भएको हामी पाउँछौँ र अब राजा दाउदको शासन चाहिँ सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। 이 내용을 다루고 있는 것이 사무엘 하인데 다음과 같이 두 부분으로 구분할 수 있습니다. हामीले दोस्रो समुएलको पुस्तकलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। 첫째, 다윗의 흥왕기, 번성할 시기 1장 1절에서 10장 19절까지가 다윗의 흥왕기입니다. हामीले यहाँनिर हेर्यो भने एक अध्यायमा दाउद होइन साउलको मृत्युपछि अब राजा होइन दाउदको शासन आएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 정치적인 정통성을 확보하는 내용이 5장 1절에서 25절까지 기록이 되어 있습니다. त्यसै गरी राजा दाउद चाहिँ नि होइन हामीले 5 अध्यायबाट हामी हेर्ने हो भने दाउद इजरायल र यहुदामाथि राजा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 이제 이스라엘 왕권은 사울의 가문에서 다윗의 가문으로 넘어오게 됩니다. अब राजा साउलको शासनबाट अब राजा दाउदको शासन सुरु हुँदछ। 다윗이 이제 왕위에 오른 초기에는 북쪽 이스라엘은 아직도 여전히 사울의 아들인 이스보셋에 의해서 통치가 되고 있었습니다. जब राजा दाउद भए, तर राजा दाउद भए तापनि उत्तरी इजरायल चाहिँ नि होइन त्यतापट्टिको भूभागमा चाहिँ नि राजा साउलको छोरो इस्बोसेत चाहिँ नि राजा थिए। 하지만 그 기간은 길게 가지 못하고 신하들의 반역에 의해서 이제 결국은 점점점 이스보셋의 그 다스림은 왕권은 점점점 약해져 가고 있었습니다. र पनि इस्बोसेतको शासनकाल चाहिँ नि एकदम कमजोर कमजोर भएर गइरहेको थियो। 사무엘의 3장 1절에 보면 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 이렇게 기록이 되어 있습니다. हामीले दोस्रो समुएल 3 अध्यायको एक पदमा हेर्ने हो भने साउल र दाउदको घरानाका बीचको युद्ध धेरै दिनसम्म चलिरह्यो। दाउद झन झन शक्तिशाली हुँदै गए अनि साउलको घराना चाहिँ अझ कमजोर हुँदै गयो भनेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 왕은 본인이 이스보셋이 본인이 왕의 아들이기 때문에 당연히 오를 거라고 생각하지만 하나님께서 세우지 아니하신 것은 결국 점점점 약하여지고 하나님이 이제 안수한 그 다윗의 왕권은 점점 강성해 갔던 것이죠. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने परमेश्वरले कसलाई चुन्नु भएको हो त? राजा दाउदलाई। त्यसै कारणले दाउदको घराना चाहिँ होइन एकदम शक्तिशाली हुँदै गएको छ। साउलको घराना चाहिँ अब के भयो त? कमजोर हुँदै गएको छ। 그래서 이스보셋은 신하들의 배신으로 인해서 결국 죽임을 당하고 अनि पछि गएर होइन
इस्पोसेत चाहिँ नि मृत्यु हुँदछ अथवा मारिदछ। 이스라엘 왕국 전체는 다윗에게로 넘어오게 되고, त्यसपछि इजरायलका पुरा राज्य चाहिँ दाउदको हातमा जाँदछ 5 अध्यायबाट। 마침내 이스라엘 왕으로 이제 다윗이 등극을 하게 됩니다. अनि पुरा इजरायलको शक्तिशाली राजाको रूपमा दाउद हुँदछ। 그게 1장 1절에서 5장 5절 말씀까지 기록이 되어 있습니다. हामीले 1 अध्यायदेखि हामीले 5 अध्यायमा हेर्ने हो भने यो कुरा पाउँदछौँ। 그리고 이제 여부수 사람들을 치고 예루살렘을 빼앗아 이스라엘 수도로 삼고 त्यसपछि हामीले 5 अध्यायको 6 पदमा हेर्ने भने दाउद राजा र तिनका मानिसहरू यरुशलेममा बस्ने यबुसीहरूलाई आक्रमण गर्न गए। 그 내용이 5장 6절에서 10절까지의 내용입니다. हामीले 5 अध्यायको 6देखि 16 पदमा पाउँदछौँ। 그리고 5장 11절에서 25절까지의 말씀은 블레셋을 평정하고 비로소 나라가 안정을 가져오게 되는 내용입니다. त्यसपछि दाउदको शासनमा चाहिँ नि 17 पददेखि 25 पदमा हिँड्यो भने दाउदले चाहिँ नि पलिस्तीहरूलाई पनि होइन एकदम लखड्दछन् अथवा परास्त गरेका थिए। 그래서 1장에는 사울의 죽음과 다윗의 애곡, हामीले 1 अध्यायमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि साउलको मृत्यु भएको छ र होइन त्यसमा दाउदले विलाप पनि गरेको छ। 그리고 사울의 사망 소식을 접하는 다윗, अनि दाउदले साउलको मृत्युको खबर सुनेको छ 1 अध्यायमा। 그리고 다윗의 애곡의 노래가 17절에서 27절까지의 내용이 제1장에 기록이 되어 있습니다. अनि 1 अध्यायको 17 पददेखि 27 पदसम्म हामीले हेर्ने हो भने दाउदले चाहिँ नि विलापको गीत पनि गाएको छ, विलाप गरेको छ। 이 사울의 사망 소식을 접한 이 과정 속에서도 이제 다윗이 한 행동을 하나 볼 수가 있습니다. वास्तवमा राजा साउलले दाउदलाई त मार्नको निमित्त लखटेको थियो र पनि हामीले दाउदमा एउटा कुरा यहाँ पाउँछौँ। 다윗 이제 어떤 병사 하나가 와서 이제 사울과 그리고 그 아들 죽은 것을 이제 구하는데 हामीले यहाँनिर 1 अध्यायमा हेर्ने हो भने दाउद कहाँ चाहिँ नि एकजना मानिस आउँछ, त्यो चाहिँ अमालेकी हो। हामीले 8 पदमा पाउँछौँ कि अनि उसले भन्छ साउल पनि मर्यो, उसको छोरा पनि मर्यो। 다윗이 이제 그 청년에게 물어봅니다. 너는 어디 사람이냐? 이렇게 물어봐요. हामीले पाउँछौँ अनि दाउदले उसलाई सोद्धछ तिमी कहाँका मानिस हौ। 그랬더니 그 청년이 하는 말이 저는 아말렉 사람 곧 외국인의 아들입니다. 이렇게 얘기를 해요. 8 पदमा त्यो मान्छेले भन्छ म एक अमालेकी हुँ भन्छ। त्यो राजा साउल मरेपछि कुदेर आएर त्यो अमालेकीले दाउदलाई भन्दछ। 그래서 14절에 1장 14절 말씀해 보면 다윗이 이렇게 얘기를 합니다. अनि दाउदले 예. 14 पदमा यसरी भन्दछ 그에게 이르되 내가 어찌하여 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자 죽이기를 두려워하지 아니하였느냐고. यहाँनिर 10 पदमा पहिला चाहिँ त्यो मान्छेले मैले राजा साउललाई मारेको भन्छ अनि त्यसपछि दाउदले त्यसलाई भन्छ परमप्रभुको अभिषिक्त जनलाई मार्न भनी हात उठाउनु के तँलाई डर लागेन। 다윗이 청년 중 한 사람을 불러서 가까이 가서 그를 죽이라 하매 그가 침에 곧 죽으니라. अनि 1 अध्यायको 15 पदमा दाउदले मानिसहरू मध्येका एकजनालाई बोलाउँछन्, यसलाई मारिहाल त भनेर हुकुम दिन्छ अनि त्यो अमालेकी एकजनालाई मारिदिन्छ। 그가 죽을 수밖에 없었던 이유가 바로 사울과 요나단. 사울은 하나님이 기름 부어 세운
하나님이 세운 왕인데 그를 죽였기 때문에 여호와의 기름 부음 받은 자를 죽였노라. 그래서 결국 그 청년을 죽일 수밖에 없었다. 이렇게 얘기를 해요. यहाँनिर यो राजा दाउदले त्यो अमालेकीलाई मार्नुको कारण चाहिँ उसले 10 पदमा यसरी मैले राजा साउललाई मैले मारे उसको शिर यहीँ छ यी मैले ल्याएको छु भनेर देखाएको छ के अनि अभिषेक जनलाई तैँले हात उठाउन डर लागेन भनेर किनभने राजा साउल पनि अभिषेक जन हो नि त त्यस कारणले दाउदले मार्न हुकुम गरे त्यो अमालेकीलाई पनि मारिदिए 15 पद 사무엘 상에도 보면 사울을 죽일 수 있는 그런 기회가 다윗에게 두 번이나 주어졌지만 하나님이 기름 부어 세운 왕이기 때문에 그를 치는 것은 하나님을 치는 것과 같은 것으로 여겼기 때문에 그는 절대로 사울을 죽이지 아니하였었어요. हामीले राजा दाउदलाई हेर्ने राजा दाउदले पनि यदि साउललाई मार्न चाहेको भए 2 पल्ट त मार्नै सक्थे नि तर राजा दाउदले मारेन किनभने साउल परमेश्वरले अभिषेक गरेको जन हो भनेर साउललाई पनि आदर गरेको हामी पाउँदछौँ दाउदले 다른 사람 같으면 그의 대적이 이제 죽었다고 하는 소식을 전해주면 아주 기뻐할 것인데 다윗은 그렇게 얘기하지 않았던 거예요. किनभने त्यो मानिसले के भन्यो भने दाउदलाई आएर होइन राजा साउल त मर्यो भन्ने मात्रै भयो नि दाउदले केही गर्नु थिएन राजा साउललाई मैले मारे भनेर उसले आफैले गरेको कारण उसलाई पनि मारिदिए वास्तव ऊ चाहिँ होइन मैले मारे भने म पनि दाउदले मलाई माया गर्छ भन्ने विचारले भनेको ऊ आफै सिद्धियो 왜 여호와의 기름 부음 받은 자를 내가 죽이는 것을 두려워하지 아니하였느냐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 14 पदमा हेर्ने भने 1 अध्यायको परम प्रभुका अभिषिक्त जनलाई मार्न भन्ने हात उठाउनु के तँलाई डर लागेन 곧 다윗은 하나님을 늘 두려워하는 자의 삶을 살았다는 거예요. किनभने राजा दाउद चाहिँ नि परमेश्वरसँग चाहिँ नि डराउँदथे 우리도 늘 우리를 불꽃 같은 눈으로 보시는 하나님을 두려워하면서 살아야 돼요. यो कुराबाट हामी के पनि बुझ्न सक्छौँ हामीहरू पनि आजको दिनमा पनि केवल परमेश्वरसँग चाहिँ भय मान्नु पर्दछ 예, 2장으로 넘어가겠습니다. 2장의 주요 내용은 다윗이 유다 왕으로 즉위한 그런 내전이 기록이 되어 있습니다. 2 अध्यायमा हेरौँ न 2 अध्यायमा चाहिँ नि पहिलोचोटि राजा दाउद चाहिँ नि यहुदाको मात्रै राजा भएको छ सुरुमा 1절에서 7절의 내용은 다윗의 즉위 그리고 그의 첫 사역, 사울의 장례 이것을 기록해 놓았습니다. हामीले 2 अध्यायको 1 देखि 7 पदमा हेर्ने भने दाउदको होइन राज्य सुरु भएको छ अनि पहिलो सेवा पनि भयो अनि राजा साउलको अ, अन्त्येष्टि पनि गरेको पाउँदछौँ 그리고 8절에서 23절까지는 유다와 이스라엘 간의 전투가 기록이 되어 있습니다. 8 पददेखि 23 पदमा हेर्ने भने चाहिँ यहुदा र इजरायल बिचको युद्ध भएको छ एउटै राज्य हो लडाइँ पर्यो 그리고 24절에서 32절까지의 내용은 유다와 이스라엘 간의 휴전 이것이 기록이 되어 있습니다. 24 पददेखि 32 पदमा हामीले हेर्ने हो भने यहुदाको राज्य र इजरायलको राज्य एउटै राज्य हो यहाँ लडाइँ पर्यो यी राज्य बीचको शान्ति सम्झौता भएको छ 이것이 사무엘하 2장의 주요 내용입니다. यो चाहिँ समुएल को यो पुस्तकको 2 अध्यायको मुख्य शीर्षक हो 그리고 이제 사무엘하 3장은 다윗의 흥행과 사울과의 쇠퇴 이것이 이제 3장의 전체적인 내용입니다. यहाँनिर 3 अध्यायमा चाहिँ नि दाउदको घरानाको चाहिँ नि एकदम शक्तिमा उदय भएको छ साउलको घराना चाहिँ नि पतन भएको छ 1절에서 5절까지는 다윗의 흥왕, 1 पददेखि 5 पदसम्म चाहिँ दाउदको घरानाको
उदय भएको छ यहाँ। 6절에서 11절까지는 사울과의 내분, 사울 त्यस- 왕과의 내분. त्यसपछि 6 पददेखि 11 पद चाहिँ साउलको घरनाको आन्तरिक कलह पाउँछौँ हामी 6देखि 11 पद। 그리고 12절에서부터 21절까지는 다윗과 아브넬의 언약의 내용이 기록이 되어 있습니다. अब यहाँनिर एउटा नाम आउँछ अबनेर, अनि 12 पददेखि 21 पद चाहिँ दाउद र अबनेर बीचको करार हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 22절에서부터 39절은 아브넬의 피살과 다윗의 애도가 기록이 되어 있습니다. यो अबनेर चाहिँ राजा साउलको सेनापति हो के, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अबनेरको हत्या भएको छ 22 देखि 39 पदमा। अनि त्यो अबनेरको हत्यामा दाउदले चाहिँ विलाप गरेको छ। 이제 이 아브넬의 다윗과 아브넬의 언약이라고 하는데 이것 내용을 다시 한번 살펴보기로 하겠습니다. यहाँनिर बुझ्नुहोस् है त, राजा साउलको सेनापति हो अबनेर। अबनेर र दाउदको विलाप यहाँ करार छ, किन हो त? हामी अलिकति बुझौँ है त 3 अध्यायलाई। 이 아브넬이 사울의 이 7절의 말씀에 보면 사울의 첩이 있었는데 그 이름은 리스바요 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아브넬에게 이르되 네가 어찌하여 내 아버지의 첩과 하였느냐 하니 हामीले यहाँनिर 7 पदमा एकचोटि आउनुहोस् त, 3 अध्यायको 7 पद। अबनेरले 7 पदमा अब यहाँनिर रिस्पा भन्ने छ, नाउँ भएको छ एकजना व्यक्ति, नाउँ भएकी साउलकी उपपत्नी थिइन्। अनि यहाँनिर यो अबनेरले चाहिँ नि रिस्पालाई चाहिँ नि मेरो श्रीमती हुन देऊ न भनेर माग गरेको हामी पाउँदछौँ। 이스보셋이 왕인데 이 아브넬 장군의 그 영향이 얼마나 큰지 자기 아버지의 첩과 통관을 하는데 전혀 주저함이 없이 그렇게 했다는 거예요. यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, अब यो रिस्पा भनेको चाहिँ को भने साउलको उपपत्नी हुन्। अनि साउलको छोरा चाहिँ यहाँनिर इस्पोसेत, 7 पदमा इस्पोसेत। अनि उसले चाहिँ नि ती साउल राजाको उपपत्नीसँग ऊ शुद्ध छ। 그래서 이제 그 왕이 자기 나라의 장군에게 어떻게 그렇게 할 수가 있습니까? 그 말을 했는데 이 아브넬이 막 화가 난 거예요. 그래가지고 내가 당신을 지켜주고 있는데 그 은혜도 모르고 어떻게 그 여자 하나 취했다고 나한테 그렇게 할 수가 있습니까? 막 이렇게 분노하기 시작하죠. यहाँनिर यो घटनालाई बुझ्नुहोस् है त। इस्पोसेत राजा यहाँनिर रिस्पासँग चाहिँ नि अबनेर सेनापति हो नि त। त्यो बेलामा चाहिँ राजाको श्रीमतीहरूलाई आफ्नो बनायो भने चाहिँ ऊ नै शक्तिशालीमा आउँदथ्यो के। हुन त आजको दिनमा यस्ता कुराहरू भेट्छन्। त्यसले गर्दा इस्पोसेतले यहाँ 8 पदमा सोचेछ, अबनेर साह्रै रिसाएर भनेपछि के म यहुदाको चाकरी गर्ने कुकुर हुँ र म तँलाई राजा दाउदको हातमा सुम्पिदिउँ भनेर यसरी थर्कायो अबनेरले इस्पोसेतलाई। 그래서 사울에 의해서 왕이 됐던 이스보셋을 이제 배신하고 이제 다윗을 찾아와 가지고 이제 내가 만약에 우리의 지금 이 나라를 당신에게 다 넘겨주면 막 이렇게 하면서 이제 그 휴전을 맺은 거 이것이 언약이라고 지금 12절에서 21절 내용이 바로 그 내용이에요. त्यसपछि इस्पोसेत यहाँनिर 11 पदमा हेर्नु भने चाहिँ त्यो अवनेरसँग इस्पोसेत होइन आफ्नो सेनापतिसँग डराएको छ। 11 पदमा इस्पोसेतले अरू केही पनि भन्न सकेन भनेको छ। त्यसपछि अवनेर चाहिँ कहाँ आउँछ त? राजा दाउद कहाँ आउँदछ र करार बाँध्दछ। हामीले यहाँनिर 21 पदसम्म हामी पाउँदछौँ। 그런데 22절에서 39절에 보면 이제 그 다윗과 언약을 맺었던 아브넬이 이제 피살을 당하게 돼요. अब अबनेरले दाउदसँग करार बाँध्दछ।
यो सबै राज्य चाहिँ अब तपाईँको अब स्पोसेतको होइन भनेर करार बाँच्छ सेनापतिले। तर 22 पददेखि हामी 39 हेर्नु चाहिँ अबनेरको हत्या हुन्छ। 이번에는 다윗의 신복인 요압이 전쟁에 나가서 승리를 하고 돌아와서 얘기를 들어보니까 아니 지금 분명히 아브넬이 왔었는데 다윗 왕이 그냥 살려서 돌려보냈다고 이렇게 얘기를 해줘. अब यहाँनिर यो अलिकति बुझ्नुहोस् है त। अबनेर राजा साउलको सेनापति, दाउद राजाको सेनापति चाहिँ योआब हो। अब दुईवटा सेनापति बिचमा त कुरो मिल्दैन नि। होइन त्यसपछि गएर योआबले हुन्छ तपाईँले त्यो अबनेरलाई के गर्नु भएको भनेर यसरी सेनापति योआबले दाउदलाई सोध्छन्। 아브넬이 왜 다윗 왕 당신에게 왔겠습니까? 그것은 우리 상황을 보고 이제 살피러 온 것입니다. 이렇게 얘기를 해요. यता राजा दाउदको सेना प्रमुख चाहिँ नि योआब हो। अनि योआबले दाउदलाई सोध्दा होइन यो अबनेर के यहाँ आउन उचित छ त, यो आउन आवश्यक त छैन भनेर यहाँनिर योआब रिसाउँदछन् दाउदसँग। 그래서 요압은 이제 다윗 왕 몰래 이제 그 아브넬을 추적해가지고 결국은 아브넬을 요압이 죽이게 됩니다. त्यसपछि भएन यो योआब आएर मेरो सेना प्रमुख पदले खाला जस्तो छ भनेर अबनेरले अबनेरलाई यता योआबले मारिदिन्छन्। 왜 요압이 이렇게 막 분노하면서 그냥 살려보낸 것에 대해서 분노를 하느냐? 그것은 전쟁에서 자기 동생 아사엘이 이제 결국은 이 아브넬에 의해서 죽임을 당했기 때문에 그 원한이 있었던 거예요. यहाँनिर अलिकति घटनालाई चाहिँ बुझ्नुहोस् है त। यहाँहरूले 3 अध्यायको 30 पदमा हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ होला। जसरी योभन्दा अगाडि यो अबनेरले कसलाई मारेको थियो भने योआब दाउद राजाको सेनापति योआबको भाइ असाहेललाई मारेको थियो के। 30 पदमा हेर्नुहोस् त। असाहेललाई मारेको थियो योआबले। त्यही रिसको झोकमा योआबले पनि अबनेरलाई मारिदियो। 30 पद। 그래서 다윗은 아브넬하고 언약을 맺고 돌려보냈지만 결국은 요압에 의해서 피살이 되고 이것을 안 다윗이 애도하는 내용이 22절에서부터 39절의 내용이 기록이 되어 있는 것입니다. वास्तवमा राजा साउलको सेना प्रमुख अबनेरसँग दाउदले शान्ति सम्झौता गरेको थियो। ठिकै छ त, अब हामी मिलेर बस्छौँ भनेर। अनि यो कुरो योआबले थाहा पाए, योआबले अबनेरलाई मारिदिए। दुईवटा कारण, एउटा चाहिँ यो मान्छे किन आयो, अर्को चाहिँ यसले मेरो भाइ मारेको थियो भनेर। अनि मारिसकेपछि अनि हामीले 22 देखि 39 चाहिँ राजा दाउदले अबनेरको हत्यामा विलाप गरेको छ। 네, 이제 사무엘 하 4장을 보도록 하겠습니다. हामी 4 अध्यायलाई हेरौँ। 4장에는 이스보셋의 비참한 최후가 기록이 되어 있습니다. अब यहाँनिर राजा साउलको छोरो इस्बोसेतको हत्या भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ, मरेको। 1절에서 7절에 기록이 되어 있는데 이스보셋이 갑자기 죽임을 당했는데 누구에 의해서 죽임을 당했냐면 그의 부하들에 의해서 암살을 당하게 돼요. हामीले 1देखि 7 पदमा हेर्ने हो भने राजा साउलको छोरो इस्बोसेत मारिन्छ। कसरी मारिन्छ भने आफ्नै मानिसहरूद्वारा। 우리가 인간적으로 보면 이제 불쌍하죠. 그런데 하나님이 누구에게 기름을 부으셨냐면 다윗 왕에게 기름을 부었어요. 그래서 결국은 모든 왕권이 다윗에게로 이제 세워지는 그런 광경을 이제 볼 수가 있습니다. हामीले 6 र 7 पदमा, 4 अध्यायको 6 र 7 पदमा हेर्ने हो भने इस्बोसेतलाई मारेको हामी पाउँछौँ। अनि हामी मानवीय दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि होइन, राजा साउलको छोरो इस्बोसेत राजा भएको थियो, किन मारे होला हामीलाई दुःख लाग्छ। यहाँनिर ईश्वरीय कारण हेर्ने हो भने चाहिँ नि वास्तवमा
अभिषेक गरेको जन को हो त? दाउद हो नि। अब इस्बोसेत त होइन नि। त्यस कारणले यहाँनिर उसको आफ्नै मानिसहरूद्वारा नै ऊ मारिएको हामी देख्छौँ। रेकाब र बाहनले उसलाई छुरी रोपेर मारिदिए। 7 पद। 사울 왕은 비록 그가 하나님 앞에 순종하지 못했지만 하나님께서 기름을 부으고 그리고 왕을 세웠지만 이스보셋은 하나님이 세운 왕이 결국 아니었던 것이죠. इजरायलीहरूको पहिलो राजा साउल हो। साउललाई परमेश्वरले नै अभिषेक गरेको हो। तर राजा इस्बोसेत त अभिषेक गरेको राजा होइन नि त। त्यस कारणले ऊ आफ्नै मानिसहरूद्वारा सिद्धिए। 그래서 모든 왕권이 이제 다윗을 통하여서 기름 부음을 받은 다윗을 통하여서 이스라엘 나라의 통치된 왕으로 이제 굳건하게 세워지는 그런 것을 볼 수가 있습니다. अनि अब हामीले यहाँबाट के पाउँछौँ भने राजा साउल सिद्धे, इस्बोसेत सिद्धे, अनि राजा दाउदको एकीकृत राज्य सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। 그리고 8절에서 12절까지는 다윗의 이제 공정한 심판이 이루어지는 그런 내용이에요. हामीले यहाँनिर 4 अध्यायको 8 देखि 12 पदमा हेर्ने हो भने राजा दाउदको न्यायपूर्ण राज्य सुरु भएको पाउँदछौँ। 그리고 이제 사무엘의 5장은 통일 왕국의 왕 다윗. हामीले योभन्दा अगाडि राजा दाउद चाहिँ यहुदाको मात्रै राजा भएको पाउँछौँ। तर अब 5 अध्यायबाट चाहिँ नि दाउद पुरा इजरायलको राजा भएको छ। 1절에서 5절은 다윗 왕의 즉위. 1 पददेखि 5 पदसम्म चाहिँ राजा दाउदको सिंहासन हामी पाउँछौँ। 6절에서 16절까지는 예루살렘의 점령. 6 पददेखि 16 पद यरुसलेममाथि दाउदको विजय। 그리고 17절에서 25절까지는 이제 블레셋을 완전히 축출하게 되는 그런 내용이 이제 기록이 되어 있습니다. 6 देखि 16 पद यरुसलेममाथि दाउदको विजय। अनि 17 देखि पछि दाउदले फलिस्तीहरूलाई एकदम निष्कासन गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ 25 सम्म। 다윗의 특징은 राजा दाउदको विशेषतालाई हामी हेर्ने हो भने 항상 하나님을 기쁘신 뜻이 무엇인가를 고민했던 사람이었습니다. राजा दाउद सधैँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर्ने व्यक्ति हो। 그래서 우리는 내가 하나님 이런 걸 원합니다가 아니라 하나님 저에게 무엇을 원하십니까? 제가 어떻게 하기를 원하십니까? 이런 물음의 기도가 있어야 돼요. हामीले प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई यो कुरा दिनुहोस्, मलाई यस होइन यो कुरा दिनुहोस् भनेर हामीले माग्ने होइन। प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार मलाई चलाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हाम्रो इच्छामा होइन, परमेश्वरको इच्छामा। 사울이 왕위에 재직하는 동안 자신의 권력을 스스로 유지하는 데만 힘을 쏟았다면 राजा साउल जब शासन गर्न सुरु गरे, आफ्नो शक्तिलाई कायम राख्नमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको हामी पाउँदछौँ। 다윗은 왕이 되기 이전에도 그렇게 했지만 특별히 왕이 된 후에는 राजा दाउदले पनि पहिला अभिषेक भए, अनि पछि अब राजा भइसकेपछि 더욱더 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인지를 고민했고 그것을 이루기 위해서 역사했던 사람입니다. राजा दाउदले चाहिँ मैले परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्न सक्छु भनेर विचार गर्ने राजा र काम गर्ने राजाको रूपमा हामी पाउँछौँ दाउदलाई। 이 고민했다고 하는 그 증표가 무엇이냐면 이제 사무엘하 6장, 7장에 나타나고 있는 법궤를 찾아오는 그런 사건, 이것을 통해서 우리가 얼마나 하나님이 기뻐하시는 것, 그것이 무엇인지를 고민했던 그런 것을 찾아볼 수 있습니다.
हामीले एउटा उदाहरण रूपमा हेर्ने चाहिँ करारको सन्दुक होइन, त्यो बेलाको समयमा करारको सन्दुक अनि मन्दिर निर्माण गर्ने जुन योजना जुन पाउँदछन्, त्यस कारणले राजा दाउद चाहिँ नि परमेश्वरलाई खोजी गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि हामी पाउँदछौँ। 하나님의 법궤를 찾아오는 거, 그리고 성전을 건축하는 그런 건축을 계획하는 그런 일을 이제 다윗이 고민하기 시작해요. हामीले 6 अध्यायमा हेर्ने राजा दाउदले सबैभन्दा पहिला आफ्नो शक्ति होइन, परमेश्वरको परमेश्वरलाई खोजी गरेको छ, किन दाउदले करारको सन्दुकलाई यरुशलेममा ल्याएको हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, राजा दाउदले यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्नको निमित्त पनि योजना बनाएको छ। 이 두 사건을 통해서 다윗은 정치적으로만 정통성을 확보한 것이 아니라 हामीले दुईवटा कुरा पाउँछौँ। राजा दाउदले करारको सन्दुकलाई यरुशलेम ल्याएको छ र यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्ने दाउदको योजना पनि छ। 종교적으로도 국가의 정통성을 확보하였고 하나님과의 관계 역시 확실한 관계를 이루게 되는 것입니다. अनि इजरायल देशलाई चाहिँ नि एउटा धार्मिक रूपमा असल र सुरक्षित परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्नको निमित्त दाउदले ठुलो योगदान गरेको पनि हामी पाउँदछौँ। 예. 이제 6장 1절에서 23절의 내용이 법궤의 이전이에요. हामीले 6 अध्यायको 1देखि 23 पदमा हेर्ने भने राजा दाउदले करारको सन्दुक चाहिँ नि यरुशलेममा ल्याएको पाउँदछौँ। 사무엘상 26장 2절에 보면 사울이 군대를 동원해서 다윗을 죽이기 위해서 쫓아다녔다면 हामीले पहिलो समुएल 26को 2मा हेर्ने भने दाउदले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नको निमित्त काम गरेको हामी पाउँदछौँ। 다윗은 하나님 나라의 힘을 총동원해서 하나님의 뜻을 이루기 위해 이제 일을 시작하는 그런 사람입니다. राजा दाउद चाहिँ परमेश्वरको इच्छा खोजी गर्ने व्यक्ति र उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा हामी पाउँदछौँ। 사무엘하 사무엘하 6장 1절의 말씀에 보면 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고 हामीले होइन यो समुएलको पुस्तकमा चाहिँ राजा होइन दाउदले चाहिँ 이제 사람과 더불어 바알레 유다로 가서 거기서 하나님의 궤를 메어 오려 하니 जब हामीले एक के अरे 6 अध्यायको 1 पदमा हेर्ने भने 30,000 मानिस लगेर 그 궤는 그룹들 사이에 자정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라. अनि 2 पदमा यी होइन सबै मानिसहरूको साथमा परमेश्वरको सन्दुक ल्याउनलाई ऊ गएको छ। 그래서 하나님의 궤를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 3 पदमा हेर्नुहोस् है त, त्यो करारको सन्दुकलाई एउटा नयाँ गाडामा राखेर अबिनाबादको घरमा ल्याएको छ। 아비나답과 아들 우사와 아효가 그 새 수레를 모니라. अनि यसरी होइन 3 पदमा अबिनाबादको घरबाट ल्याएर अबिनाबादका छोराहरू उजिया र अहियाले गाडालाई हाँक्दै लगे। 3 पद 사울은 군대를 동원해서 다윗 죽이는 데 사용했지만 다윗은 군대를 동원해서 하나님의 궤를 모셔오는 일을 이제 시작을 하는 그런 대조적인 사건을 볼 수가 있습니다. यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने करारको सन्दुकलाई जुन तरिकाले ल्याउनु पर्ने थियो त्यो नल्याएको चाहिँ हामी पाउँछौँ र पनि राजा दाउदले चाहिँ नि करारको सन्दुकलाई अथवा परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ नि यरुशलेममा ल्याएको पाउँदछौँ।
그 법궤는 이스라엘 백성들이 하나님과의 관계를 맺는 데 있어서 없어서는 안 될 중요한 물건이 바로 법궤예요. इजरायलीहरूको सामु करारको सन्दुक हुनै पर्दथ्यो। 출애굽할 때도 광야에서 이제 법궤가 먼저 움직이고 그리고 그 뒤를 따라서 이스라엘 백성들이 움직이고 이스라엘 백성들의 앞에 항상 있었던 것이 뭐냐면 바로 이 법궤였어요. यो जब प्रस्थान भएर उनीहरू आए नि, आइसकेपछि परमेश्वरले उनीहरूलाई करारको सन्दुक दिनुभयो होइन। सिने पर्वतबाट 네, जब हिँडेपछि त्यो करारको सन्दुक चाहिँ जहिले पनि उनीहरूको साथ भएर ल्याएको थियो। उनीहरूले त्यही करारको सन्दुक चाहिँ नि पलिस्तीहरूले लुटी लिएर गएको थियो, अनि आज दाउदले यरुशलेम ल्याउँदैछ। 그래서 이스라엘 민족들에게는 이 법궤가 정말 중요한 그런 물건 중에 하나입니다. अनि यो करारको सन्दुक इजरायलीहरूको निम्ति एकदम आवश्यक पर्ने कुरा नै थियो। 그런데 이 법궤가 블레셋 사람들에게 빼앗겼다가 다시 돌려받은 뒤에는 यो करारको सन्दुक चाहिँ नि राजा साउलकै समयमा पलिस्तीहरूले खोसेर लगेको थियो। 하나님의 성막에 제대로 모셔지지 못하고 산에 있는 아비나답이라는 사람의 집에 방치되어 있었던 것입니다. अनि त्यसपछि यो करारको सन्दुक चाहिँ नि होइन अबिनाबादको घरमा सम्म आइपुगेको थियो, तर भेटुने पालमा चाहिँ होइन। 그것이 사무엘상 7장 1절에서 2절에 나와 있습니다. हामीले पहिलो समुएलको पुस्तक 7 अध्यायको 1 र 2मा हेर्यो भने त्यहाँ पनि हामी पाउँदछौँ। 2절에 보면 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살거늘 하나님의 괴는 휘장 가운데 있도다 이렇게 말해요. हामीले विशेष गरी यो करारको यहाँनिर हामीले राजा दाउदले यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ। 7 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ म चाहिँ होइन देवदारूले बनाएको एकदम सुन्दर घरमा बसिरहेको छु, तर करारको सन्दुक परमप्रभुको सन्दुक चाहिँ पालमा पो भनेर राजा दाउदले भन्दछ। 7 अध्यायको 2 पद। 이때부터 이제 다윗이 그 법궤를 옮기기까지 기간이 얼마나 걸렸냐면 70년에서 80년 동안 그 집에 방치돼 있었습니다. त्यस बेलादेखि दाउदले यसलाई होइन होइन जसरी यो भेट हुने पालमा ल्याएको थियो, तर त्योभन्दा अगाडि अविनाश घरमा 70 देखि 80 वर्षसम्म होइन ल्याउन सकेन, त्यस कारणले यसरी राखे पालमा। 물론 당시에 여러 가지 정치적으로 어려움도 있었지만 विभिन्न होइन यरुशलेमको ठुलो मन्दिर बनाउनको निमित्त विभिन्न कठिनाइहरू त थिए। 신정 백성들로서는 하나님이 다스리는 백성들로서는 가장 중요한 부분을 아무도 생각하지 않고 있었던 것을 करारको सन्दुकलाई होइन एकदम असल रूपमा राख्नुपर्छ भनेर यो अगाडिका राजाहरू कसैले पनि होइन मान्छेले कसैले पनि सोचेको छैन। राजा दाउदले मात्रै सोचेको हामी पाउँछौँ 7को 2मा। 정말 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. अनि मानिसहरूले करारको सन्दुकलाई होइन परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता नदिएको पाउँदछौँ। 때로 우리가 세상 일에 너무 분주하다 보면 하나님을 अ, 잃어버리고 살아갈 때가 있습니다. अहिलेको समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने कति समय हामीले पनि परमेश्वरलाई भुल्छौँ अनि हाम्रो तरिकामा हामी जिउँछौँ। 정체성을 잃어버린 것과 같은 것입니다. हामीले पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिने हो हामी बुझ्नु पर्दछ। 우리에게 가장 중요한 핵심은 바로 우리의 모든 것을 다 주관하시는 하나님이 우리의 삶의 핵심이고 바로 중심입니다.
महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन परमेश्वरको हो। हाम्रो जीवन उहाँमा नै हामी समर्पित भएर जिउनु पर्दछ। 그래서 이제 다윗은 그 하나님의 백성들이 하나님을 섬겨야 될 이 문제를 해결하기 위해서 왕이 되고 난 후에 첫 번째 국가적인 과업으로 삼았던 것입니다. त्यसै कारणले हामीले राजा दाउदलाई हेर्नु भने विभिन्न राजनीतिक त्यहाँनिर समस्याहरू थिए। त्यो समस्यालाई भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ नि परमेश्वरलाई दिएको हामी पाउँदछौँ। 이것을 옮길 때 다윗의 실수도 있었지만 यो करारको सन्दुक यरुशलेममा ल्याउँदै गर्दा दाउदले गल्ती पनि गरेको छ। 아까 우리가 성경을 봤던 것처럼 수레에다 싣고 갔던 그거 바로 하나님의 법궤는 수레에다 실으면 안 됐는데 그것을 이제 잊어버리고 수레에다 실었다가 우사가 죽임을 당하는 그런 사건을 말하고 있는 것입니다. 6 अध्यायको 3 पदमा राजा दाउदले करारको सन्दुक ल्याउँदै गर्दा गाडामा हालेर ल्याएको छ कि। वास्तवमा गाडामा हालेर होइन नि। गाडामा ल्याउँदै गर्दा हामीले 6 र 7 चाहिँ त्यहाँनिर त्यो गाडा लडेको छ। त्यसपछि गएर होइन त्यहाँनिर करारको सन्दुकको छेउमा होइन उजिया मरेको पनि छ। वास्तवमा करारको सन्दुक चाहिँ गाडामा हालेर होइन, बोकेर ल्याउनु पर्दथ्यो। 그래서 그 다음에 다시 하나님의 법궤를 이제 옮길 때는 레위인들이 메고 가게 이제 했고 이제 그 메고 가면서 이제 결국은 하나님의 법궤를 옮기게 되죠. अनि हामीले 6 अध्यायको 13 पदमा हेर्ने हो भने परमप्रभुको सन्दुक बोक्ने मानिसहरू लिएर गएको छ र अभिनाबादको घरबाट चाहिँ नि त्यो करारको सन्दुक होइन बोकेर ल्याएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 결국 율법에 따라서 어깨에 메고 그것을 옮김으로써 이제 하나님의 법궤를 옮기는 데 완수했고 하나님과의 관계가 정상화가 되었고 जब अभिनाबादको घरबाट होइन ओबेद एदोमको घरमा त्यसपछि त्यहाँबाट मान्छेहरू बोकेर ल्याए अनि परमेश्वरको चरणमा अथवा भेट हुने पालमा त्यो दाउदले करारको सन्दुकलाई ल्याएर हामी 17 पदमा पालभित्र राख्न लगाएको छ। 17 पद 백성들이 이제 종교적으로 안정을 가져올 수가 있게 되었습니다. यसरी अब सबै मानिसहरू राज्यलाई एउटा बलियो राज्य बनाएका हामी पाउँदछौँ दाउदले। 우리가 생각할 때 그냥 쉽게 수레에다 그것도 새 수레에다가 실었으니까 괜찮겠지 생각을 했는데 그게 하나님의 법대로가 아닌 인간의 생각에 옳은 대로 했던 그것은 결국은 이렇게 하나님 앞에 엄청난 징계를 받게 되는 그런 것을 우리가 보면서 हामीले यहाँनिर 6 अध्यायमा हेर्ने हो भने राजा दाउदले चाहिँ नि 3 पदमा नयाँ गाडामा अभिनाबादको घरबाट हालेर ल्याएको देख्छौँ। यो त मानिसहरूको तरिका हो, तर करारको सन्दुक गाडामा हालेर होइन होइन बोकेर ल्याउनु पर्दथ्यो। 저는 이것을 생각합니다. 집을 지으려고 설계를 했어요. 그 설계대로 설계대로 집을 안 짓고 내 마음대로 그냥 내가 바꿔서 지었어요. 그러면 결국은 준공검사가 떨어지지 않고 허가가 떨어지지 않는 것처럼 जस्तै हामीले विचार गरौँ न, घर बनाउने बेलामा हामी नक्सा बनाउँछौँ। अनि नक्सा बनाउँदाखेरि त्यो नक्सा अनुसार इन्जिनियरले दिएको नक्सा अनुसार घर बनायो भने त घर बलियो हुन्छ। तर नक्सा बनायो, तर नक्सा अनुसार होइन, हाम्रो तरिकाले घर बनाए पनि के हुन्छ त, कमसल हुन्छ र भत्किन सक्छ। 하나님 일에도 내 생각에는 내가 보기에는 이게 중요한 게 아니라 하나님의 뜻은 무엇일까가 중요한 거예요. त्यस कारणले हामीले परमेश्वरको काम गर्दाखेरि हाम्रो तरिकामा होइन, परमेश्वरको तरिकामा गर्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 이제
당시의 법계에 대한 다윗의 심정을 볼 수 있는 시가 있는데 हामीले विशेष गरी राजा दाउदको करारको सन्तुकको बारेमा दाउदको हामीले भजनलाई पाउँछौँ। 그것이 바로 솔로몬의 시편 132편이 바로 그 내용입니다. हामीले भजन सङ्ग्रह 132लाई त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने होइन सोलोमनले लेखेका कुरा हामी यसरी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 132। 다윗이 하나님의 법계에 대해서 어떻게 생각했는지 그것을 상세하게 시편 132편에 기록해 놓았는데 그것은 다윗이 얼마나 정말 열정적으로 너무나도 간절하게 이제 이것을 생각했던 것을 이제 볼 수가 있습니다. हामीले भजन सङ्ग्रह 132मा मन्दिरको लागि गरेका प्रार्थना अनि राजा दाउदले गरेका त्यो स्मरणका कुराहरूलाई त्यहाँ लेखिएको हामी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 132। 그래서 132편에 보면 여호와여 다윗을 위하여 그의 모든 근심한 것을 기억하소서. हामीले भजन सङ्ग्रह 132को एक पदमा हेर्ने हो भने हे परमप्रभु दाउदलाई स्मरण गर्नुहोस् अनि तिनले भोगेका सबै विपत्तिहरू सम्झनुहोस्। 저가 여호와께 맹세하여 야곱의 전능자에게 서원하기를 तिनले परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाए र याकुबका सर्वशक्तिमानको नाउँमा भाकाल गरे। 내가 실로 나의 거하는 장막에 들어가지 아니하며 म तबसम्म आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्ने छैन। 내 침상에 오르지 아니하며 내 눈으로 잠들게 아니하며 म ओछ्यानमा लड्न जानेछु, मेरो आँखामा म निन्द्रा आउन दिने छैन। 내 눈꺼풀로 졸게 아니하기를 여호와의 처소 곧 야곱의 전능자의 성막을 발견하기까지 하리이다. अनि आफ्ना पालकहरूलाई झिमिक्क पनि हुन दिने छैन, जबसम्म परमप्रभुको निम्ति एउटा वास स्थान, याकुबका सर्वशक्तिमानको निम्ति एउटा निवास स्थान म भेटाउँदिन। 하였나이다. निवास स्थान म भेटाउँदिन। 우리가 그것이 에브라다에 있다 함을 들었더니 एप्रातामा हामीले त्यसको विषयमा सुन्यौं। 나의 밭에서 찾았도다. हामीले यायरको मैदानमा त्यो भेटायौं। 우리가 그의 성막에 들어가서 그 발등상 앞에서 경배하리로다. हामी उहाँको वासस्थानमा जाउँ, हामी उहाँको पौदानमा आराधना गरौँ। 여호와여 일어나사 주의 권능의 개와 함께 평안한 곳으로 들어가소서. हे परमप्रभु उठ्नुहोस्, तपाईँ र तपाईँका शक्तिको सन्दुक सहित 주의 제사장들은 의를 입고 주의 성도들은 줄곧 외칠지어다. तपाईँको विश्राम स्थानमा आउनुहोस् र तपाईँका पुजारीहरूको धार्मिकताको वस्त्र धारण गर्नुहोस् र तपाईँका पवित्र जनलाई आनन्दले जय जयकार गरून्। 주의 종 다윗을 위하여 주의 기름 부음 받은 자의 얼굴을 물리치지 마옵소서. तपाईँका दास दाउदको खातिर तपाईँका अभिषेक्तलाई इन्कार नगर्नुहोस्। परमप्रभु दाउदसँग एउटा गम्भीर शपथ खानु भयो। 여호와께서 다윗에게 성실히 맹세하셨으니 변치 아니하실지라. जसबाट उहाँ तर्किनुहुन्न, म त्यही सिंहासनमा तेरा छोराहरू मध्ये एकजनालाई बसाल्नेछु। 이르시기를 내 몸의 소생을 내 위에 둘지라. यदि मेरो छोराहरूले तेरो करार र मैले तिनीहरूलाई सिकाएका मेरा कानुनहरू पालन गरे भने 내 자손이 내 언약과 저에게 교훈하는
내 증거를 지킬진대. तिनीहरूका छोराहरूलाई पनि सदाको निम्ति तेरो सिंहासनमा बस्ने छन्। 저희 후손도 영원히 내 위에 앉으리라 하셨도다. अ, तेरो सिंहासनमा बस्ने छन्। 여호와께서 시온을 택하시고 자기 거처를 삼고자 하여 이르시기를 किनभने परमप्रभुले सियोनलाई छान्नु भएको छ र उहाँले त्यसलाई आफ्नो निवासको निम्ति चुन्नु भएको छ। 이는 나의 영원히 쉴 곳이라 내가 여기 거할 것은 यो सदाकालको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो र यहाँ सिंहासनमा बस्नेछु किनकि मैले यहाँ चाहेको छु। 이를 원하였음이로다. किनकि मैले यही चाहेको छु। 내가 이 성의 신품을 풍족히 복을 주고 양식으로 그 빈민을 만족해 하리로다. 15 पद, म यसको अन्न पानीमा प्रशस्त आशीर्वाद दिनेछु र यसका गरिबहरूलाई म रोटीले तृप्त गराउनेछु। 내가 그 제사장들에게 구원을 입히리니 그 성도들은 즐거움으로 외치리로다. यसका पुजारीहरूलाई पनि म उद्धारको वस्त्र पहिराउने छु र यसका पवित्र जनलाई आनन्दले सधैँ जय जयकार गर्नेछन्। 내가 거기서 다윗에게 뿔이 나게 할 것이라. म दाउदको निम्ति एउटा सिंह उत्पन्न गर्नेछु। 내가 내 기름 부은 자를 위하여 등을 예비하였도다. मेरो अभिषिक्तको निम्ति एउटा बत्ती तयार गर्नेछु। 내가 저희 원수에게는 수치로 입히고 저에게는 면류관이 빛나게 하리라 하셨도다. म त्यसका शत्रुहरूलाई शर्मको वस्त्र पहिराउने छु तर त्यसका शिरको मुकुट प्रकाशमय हुनेछ। आमेन। 바로 이런 모습들이 하나님께서 다윗을 사랑하시는 그런 배경이 되었던 것입니다. यसरी होइन राजा दाउदले अ, परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그 후에 저희가 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 지파 사람 기스의 아들 사울을 40년간 주셨다가 패하시고 जसरी राजा साउलले पनि यो मौका पाए, 40 वर्षसम्म राजा साउलले शासन गरे। 다윗을 왕으로 세우시고 증거하여 가라사대 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라. हामीले जसरी 40 वर्षसम्म होइन बेन्यामिन कुलका व्यक्तिले होइन शासन गरे साउलले, अनि उसबाट परमेश्वरको महिमा हटे। 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니 हामीले यसरी परमेश्वरको इच्छा र योजना पुरा गर्नको निमित्त यो कार्य गर्नुभयो। 이것이 사도행전 13장 21절에서 22절의 내용입니다. हामीले प्रेरित 13 अध्यायको 21 र 22 पदमा यो कुरा पाउँदछौँ। 하나님 마음이 합한 자, 그가 바로 다윗입니다. परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ नि हामी दाउदलाई पाउँदछौँ। 다윗의 앞에는 항상 누가 있었느냐? 바로 하나님께서 계셨습니다. दाउदको सामु जहिले पनि परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको हामी पाउँदछौँ। 다윗은 항상 하나님을 보고 하나님을 따라갔던 사람이 바로 다윗입니다. दाउद जहिले पनि परमेश्वरलाई पछ्याउने व्यक्तिको रूपमा हामी पाउँदछौँ। 그래서 우리는 절대로 하나님보다 앞서서는 안 되고 하나님 뒤를 따라가는 자가 되어야 되는 것입니다. त्यसै कारणले हामी जहिले पनि परमेश्वरको अगाडि हामी होइन कि त परमेश्वरको पछाडि चाहिँ हामी भएर अघि बढ्नु पर्दछ। 이제 성막의 역사를 살펴보도록 하겠습니다. हामी अब यो वासस्थान, पवित्र वासस्थानको इतिहासलाई हामी हेरौँ न।
첫 번째 성막 건축. नम्बर एकमा चाहिँ नि हामी यो वासस्थानको निर्माण, पवित्र वासस्थानको निर्माणको बारेमा बुझौँ। 모세는 시내산에서 하나님께로부터 성막 건축의 계시를 받습니다. यो पवित्र वासस्थान चाहिँ नि मोसाले सिनै पर्वतमा परमेश्वरबाट यो पवित्र स्थान अथवा वासस्थान निर्माण गर्ने बारे प्रकाश प्राप्त गरे। 그것이 출애굽기 25장 1절에서 31장 11절까지 나와 있습니다. हामीले प्रस्थान 25 अध्यायदेखि 31 अध्यायको 11 पदसम्म हामी पाउँदछौँ। 그래서 36장 1절에서 39장 43절에 보면 이제 그 명령을 받고 즉시 순종해서 성막을 건축을 했습니다. जसरी प्रस्थान 36 अध्यायको 1देखि 39 अध्यायको 43 पदसम्म चाहिँ परमेश्वरले भने बमोजिम पवित्र वासस्थान निर्माण गरेर सिद्ध्याएको हामी पाउँदछौँ। 이 성막은 이스라엘 백성들이 이제 출애굽한 지 1년 정도 지난 그 시기에 그리고 제2년 1월 1일에 완성이 되었습니다. जसरी इजरायलीहरू मिस्र छोडेर मिस्रबाट प्रस्थान भएर आइसकेपछि 1 वर्षपछि अनि उनीहरू प्रस्थान भएको चाहिँ नि 2 वर्ष पुरा भइसकेपछि यो पवित्र वासस्थान उनीहरूले निर्माण गरेको छ। हामीले त्यो चाहिँ प्रस्थान पुस्तकको अन्तमा हेर्नु पर्दछ। 광야의 생활과 성막에 대해서 보겠습니다. अब हामी 2 नम्बरमा चाहिँ नि उजाड स्थानमा र उजाड स्थान र पवित्र वासस्थानको जीवनको बारेमा हेरौँ। 성막은 완성된 후 50일 동안 시내산 아래에 안치되어 있다. जसरी यस कार्यमा चाहिँ नि पवित्र स्थान अथवा भेटु नेपाल लगभग पुरा भएर अनि त्यसपछि 50 दिनमा चाहिँ नि 출애굽 출애굽이 2년 2월 20일에 이제 이동을 시작하여서 जसरी 2 वर्ष दोस्रो महिना 21औं 20औं दिनमा यो यात्रा सुरु भयो। 약 40년 동안 광야에서 이스라엘 백성들과 함께 있게 됩니다. इजरायलीहरू उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्म हिँडेको रहेको हामी पाउँदछौँ। 이스라엘 백성들이 여행을 하고 있을 때 언약궤에는 휘장이 덮여 있었습니다. जब इजरायलीहरू यात्रा गर्दा बेलामा करारको सन्दुक चाहिँ नि पर्दाले ढाकिएको थियो। हामीले गन्ती 4को 5 पदमा पाउँदछौँ। 그게 민수기 4장 5절에 기록이 되어 있습니다. हामीले गन्ती 4को 5 पदमा पाउँदछौँ। 법궤와 두 제단은 대제사장의 감독 아래 레위의 후손인 고앗 자손들에게 의해서 운반되었습니다. हामीले विशेष गरी यो पवित्र स्थान भेट नेपाल चाहिँ करारको सन्दुक चाहिँ नि विशेष गरी काहातीहरूलाई दिएको हामी पाउँदछौँ हेरविचारको लागि। 그리고 성막의 나머지 물건들은 족장들이 들인 덮개에 있는 수레 6개에 실어 운반을 하였습니다. त्यसपछि हामीले त्यो पवित्र वासस्थानमा जति सामानहरू हुन्छ नि कुलहरूको त्यहाँनिर नायकहरू बनाएको छ बोक्नको निमित्त अथवा सार्नको निमित्त। यो चाहिँ हामीले गन्तीको पुस्तकमा पाउँदछौँ। 각 수레에는 소 2마리가 이끌었고 이스라엘 백성들이 이동할 때는 성막의 운반을 맡은 레위 지파가 가운데에서 진행하였고 हामीले विशेष गरी गन्तीको पुस्तकमा हेर्ने भने त्यहाँ पाउँदछौँ होइन त्यो प्रत्येक सामानहरूलाई उनीहरूले कसरी होइन गाडामा राखेर त्यो अनि भेटुने पाल त सर्नु पर्थ्यो नि उनीहरू उजा स्थानमा अनि गाडामा राखेर होइन गोरुहरूलाई तान्न लगाएर बोकेर सार्दथे ती भेटुनी पाल। 그리고 이스라엘 백성들이 앞뒤로 각각 6지파씩 나누어서
진행을 하였습니다. जसरी दुईवटा गाडा चारवटा गोरु अनि तिनीहरूले त्यही अनुसारले गोर्सेनीहरूले सार्ने काम गर्दथे अनि हरेक इजरायलीहरूले त्यो पर्दा सार्दा चाहिँ पवित्र वासस्थानलाई एकदम ढुवानीको जिम्मा लगाएको थियो कि अनि 6वटा कुलहरूलाई जिम्मा लगाएको थियो त्यो चाहिँ हामीले गन्ती 2को 17मा पाउँदछौँ। 예, 하나님의 그 언약궤, 하나님 앞에 쓰이는 그 언약궤는 이 제사장의 감독 아래 그 레위 자손의 후손 그 고압 자손들이 이게 딱 지정을 해서 아무나 할 수 있는 게 아니고 딱 지정돼 있는 그들이 이제 메고 운행을 했고 그리고 나머지 이제 성막에 쓰이는 덮개나 뭐 이런 기구 같은 것은 이제 수레에 실어서 그렇게 운반했던 것을 볼 수가 있습니다. यो 40 वर्षसम्म इजरायलीहरू त्यो उजाड स्थानमा हिँड्दै गर्दाखेरि यो भेटु नेपाल अनि यो करारको सन्दुक उनीहरूले कसरी बोकेर हिँडे त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गन्ती 4 अध्यायमा हेर्ने हो भने जो पाए त्यसले होइन त्यहाँनिर हामीले हेर्ने भने चाहिँ यो काहातीहरूले होइन अनि यो गोर्सरी मरारीहरूले चाहिँ नि त्यो उनीहरूको टिम थियो अनि उनीहरूले त्यो सार्ने बोक्ने कामहरू गर्दथे यसरी नै गरे 40 वर्षसम्म। 그러니까 언약궤를 맨 고앗 자손이 맨 앞에 서고 그리고 이제 소에 실은 성막의 그 물건들이 그 뒤를 따르고 양 가해로 이제 6집바씩 이렇게 진행을 하는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. हामीले इजरायलीहरूले यो भेटु नेपाल अनि त्यो पवित्र वासस्थानलाई सार्दाखेरि होइन त्यहाँनिर लेवी कुलको विशेष गरी हामीले यहाँनिर काती अनि गोर्सेनीहरू जसले चाहिँ नि ती भारी बोक्ने अनि सेवा गर्ने अनि ती कामहरू गर्दथे त्यो पवित्र वासस्थानलाई त्यो फलेकहरू अनि डन्डीहरू खाँबाहरू त सबै सार्ने कामहरू चाहिँ उनीहरूले गरेको हामी पाउँदछौँ। 그리고 가나안 땅에 이제 정착 후의 모습을 보도록 하겠습니다. अब हामी 3 नम्बरमा कनानमा बसोबास गरेपछि उनीहरू कनानमा पुग्यो अब उचाइ स्थानबाट के गरे त कनानको बसोबास। 이스라엘 백성들은 요단강을 건너서 가나안에 입성한 후 최초로 여리고 근처의 길갈에 진을 치고 장막을 세웠습니다. जब इजरायलीहरू कनानमा प्रवेश गरिसकेपछि इजरायलीहरूले होइन पहिले चाहिँ नि यरियोको नजिकै गिलगालमा पाल टाँगेर बसेको छ। 하지만 이곳은 일시적인 장소고 अ, ए- केवल यो चाहिँ एउटा अस्थायी वासस्थान थियो उनीहरूको। 마침내 성막은 이제 본문에서 볼 수 있는 것처럼 에브라임 지파에 속한 실로로 옮겨졌습니다. यद्यपि उनीहरूको यो गिलगाल चाहिँ अस्थायी स्थान थियो अनि उनीहरू त्यहाँबाट पवित्र स्थानमा अन्तत सारियो त्यो चाहिँ कहाँ थियो भने सिलोमा। 이것은 여호수아 18장 1절에서 19장 51절에 기록이 되어 있습니다. जुन सिलोमा उनीहरू पछि सरेको छ हामीले यो चाहिँ यहोसु 18 अध्यायको अ, 1देखि 19 अध्यायको 51 पदसम्म हामी पाउँदछौँ। 그리고 신명기 16장 13절에서 17절의 말씀에 보면 이제 이곳에 매년 이곳에 व्यवस्था 매년 세 16 차례 있는 13देखि 17मा हेर्ने हो भने 세 차례 있는 이스라엘의 대절기 백성들이 참석하기 위해 편리한 그런 장소가 바로 여기 있었습니다. यो सिलो याद गर्नुहोस् है यो सिलो चाहिँ इजरायलीहरू वर्षेनी 3वटा प्रमुख चाडहरू मान्न पर्दथ्यो त्यो चाडहरूमा सबैजना सिलोमा आउनु पर्दथ्यो परमेश्वरको आराधना गर्नको निमित्त अनि यो चाहिँ एकदम सुविधाजनक स्थान थियो सिलो। 사무엘상 1장 9절에서 3장 3절에 보면 실로에서 그 성막은 오랫동안 이동을 중단한 채 어떤 고정된 건물로 역할을 하였고
पहिलो समूएल 1 अध्यायको 9 र 3 अध्यायको 3 हामीले हेर्ने हो भने सिलोमा चाहिँ एउटा पवित्र वासस्थानले त्यहाँ रहेको स्थान रहेको मतलब लामो समयसम्म यहाँ रहेको हामी पाउँदछौँ। यहोवाको मन्दिर पनि उनीहरूले भनिन्थ्यो। 그래서 여호와의 전이라고 정해졌습니다. त्यसकारण हामीले पहिलो समूएल 1को 9 अनि 3को 3मा हेर्ने हो भने यहोवाको स्थानको रूपमा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 그러나 사사시대 동안 이스라엘은 가나안의 우상 숭배 행위와 사악한 풍습에 물들었으므로 यद्यपि न्यायकर्ताको समयमा इजरायलीहरू कनानमा मूर्ति पूजा र दुष्ट रीतिरिवाजमा डुबे। 하나님께서 성막의 성막 예배는 성의 없이 그렇게 형식적으로 수행되었습니다. अनि उनीहरू जब मूर्ति पूजा अनि दुष्टतामा डुबे, वास्तवमा पवित्र वासस्थानमा मात्रै आराधना गर्नु है भनेको थियो, उनीहरू आत्मिक रूपमा पतन भए। 우리가 하나님 앞에 예배드릴 때 하나님은 우리의 겉모습을 보시는 게 아니라 우리 마음의 중심을 보신다고 말씀하셨기 때문에 परमेश्वरको सामु आजको दिन पनि हामी आराधना गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो रूप हेर्नुहुन्न, हाम्रो हृदयलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ। 이스라엘 백성들이 점점점 성의 없이 형식적으로 변해가는 모습을 하나님께서는 보셨다는 거죠. इजरायली जातिहरू पवित्र हुनुपर्ने झन् पतन 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 हुँदै गएर आत्मिक रूपमा पतन भए। 우리도 하나님의 일을 하다 보면 이제 세월이 오래 흐르다 보면 점점점 이렇게 성의 없이 형식적으로 변해가는 그런 모습이 보일 때는 바로 엎드려서 회개해야 됩니다. कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता घटना रहन्छ, हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्नुपर्ने, हाम्रो इच्छासँग हामी हिँडिरहेको हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई कसैले केही अथवा हामीले थाहा पायो भने पश्चातापी भएर हामी फर्किहाल्नु पर्दछ। 이제 왕정 시대를 살펴보도록 하겠습니다. अब राजाहरूको समयलाई हामी मनन गरौँ न। 엘리 시대에 이르러 이스라엘의 블레셋과 전쟁을 할 때 엘리 제사장의 두 아들 제사장으로 언약궤와 함께 전쟁에 참여하게 됩니다. हामीले एलीको शासनकाललाई हेरौँ। एली पुजारीको समयमा पनि जब इजरायलीहरूले पलिस्तीहरूसँग लडाईँ गरेको छ, त्यो समयमा एलीका 2 छोराहरूले पनि करारको सन्दुक बोकेर लडाईँ गर्नु गएको छ। 이 전쟁에 언약궤를 동반하는 것은 하나님께서 언약궤와 항상 함께 계시기 때문에 언약궤가 이 전쟁할 때 항상 그 앞에다 모셔놓고 그 전쟁을 했던 것을 볼 수가 있습니다. आ, यसरी यो एलीका छोराहरूले के बुझ्यो भने ओहो परमेश्वर त करारको सन्दुक हुनुहुन्छ, यो करारको सन्दुकै बोकेर हामी यो लडाईँ गर्न गयो भने परमेश्वरले जित्नुहुन्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो तरिकाले करारको सन्दुकलाई लडाईँमा लिएर गए। 이 언약궤가 있는 한 하나님께서 이스라엘을 도와주심으로 전쟁에서 승리할 것이라 생각했기 때문입니다. उनीहरूले यो बुझ्यो कि करारको सन्दुकले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ किनभने यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि लडाईँ त हामी जितिहाल्छौँ नि भनेर एलीका छोराहरूले करारको सन्दुक बोकेर लडाईँ गर्न लगे। 그러나 그 결과는 비극적으로 이스라엘을 전쟁에서 피하고 अनि यो लडाईँमा इजरायलीहरू हारे। 언약궤는 블레셋 군대가 빼앗기고 말았으며 अनि हामीले यो पहिलो समयको 4 अध्यायमा पाउँछौँ नि। अनि पलिस्टीहरूले करारको सन्दुकलाई कब्जा गरेर लिएर गए। पहिलो समयको 4 अध्याय। 엘리 제사장의 두 아들은 죽임을 당하게 됩니다. त्यति मात्रै होइन, एलीका 2 छोराहरू पनि मारिए। 이 당시 실로는 블레셋 사람의 손에 함락된 것이 분명합니다. यो समयमा
यो सिलो चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि पलिस्टियनहरूले कब्जा गरे। 그렇지만 언약궤는 우여곡절을 겪은 끝에 다시금 이스라엘로 되돌아왔고 तर करारको सन्तुक त अन्तमा उनीहरूले इजरायलतिरै फर्काइ पठाएको छ। 그때부터 20년 동안 기럇 여아림에 안치되었습니다. हामीले पहिलो समयको पुस्तकमा हामीले 4 अध्याय 5 अध्यायमा हेर्ने हो भने अथवा 6 अध्यायमा हेर्ने हो भने किर्यात यारिममा फर्काइ पठाएको छ र किर्यात यारिममा चाहिँ नि 20 वर्षसम्म रहेको हामी पाउँदछौँ करारको सन्दुक। 이때 사무엘은 미스바테 성회를 열고 백성들의 회개를 촉구하였는데 अनि यो करारको सन्दुक किरात यारीमा 20 वर्षसम्म रहे अनि समुएलले चाहिँ नि एकदम यसरी गरेकोमा पश्चातापी भएर मिस्पामा एउटा ठुलो सभा बोलाएको हामी पाउँदछौँ। 실로 오랜만에 하나님께 대한 참다운 예배가 거행이 되었습니다. यसरी समुएलले चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि मिस्पामा बोलाएर होइन जीवित परमेश्वरको मात्रै आराधना गर्नको निमित्त अनुरोध गरेको हामी पाउँदछौँ। 그 후에 성막에 대한 언급은 대제사장 아비멜렉이 있던 노비라는 지명과 관련하여 찾아볼 수가 있습니다. अनि हामीले एलिमेलेकको कुरालाई पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 사울이 아비아다를 제한 노베 모든 제사장을 죽인 후 जब राजा साउलले अबियाथार बाहेक होइन नोबका सबै पुजारीलाई मारेपछि हामीले यो पहिलो समुएल 22 अध्यायमा पाउँदछौँ। 이 성막은 기브온으로 옮겨졌습니다. 기브온으로. त्यसपछि यो पवित्र स्थान चाहिँ नि गिबोनमा सारियो। 그 후에 다윗이 예루살렘을 점령한 뒤 그곳에 하나님의 언약궤 성막을 위한 한 장소를 마련하게 되었습니다. त्यसपछि राजा दाउदले करारको सन्दुकलाई चाहिँ नि यरुसलेममा सारेको हामी पाउँदछौँ। 따라서 당시에 두 개의 성막이 있었는데 기브온에 있는 하나님의 회막과 हामी करारको सन्दुक दुई ठाउँमा रहेको पाउँछौँ। एउटा चाहिँ गिबोनमा, त्यसपछि 언약궤를 위한 예루살렘에 설치한 장막 त्यसपछि गएर यरुसलेममा करारको सन्दुकको लागि स्थापित गरेको वासस्थान। 이렇게 두 개가 있었습니다. यसरी हामीले त्यो ठाउँ पाउँदछौँ, दुई ठाउँ। 솔로몬 시대가 돼서 성막이 성전으로 대치되고 성막 안에 있었던 기구들이 모두 성전으로 옮겨짐으로써 जब राजा सोलोमनको शासनकालमा वासस्थानलाई चाहिँ नि होइन मन्दिरको रूपमा स्थापित गर्दछन्। 약 500년간 걸친 성막의 역사는 완전히 종결이 됩니다. यसरी होइन पालमा रहेको करारको सन्दुक अथवा भेट हुने पाल वासस्थान चाहिँ नि 500 वर्षपछि चाहिँ नि राजा सोलोमनको शासनकालमा पूर्ण रूपमा मन्दिरमा निर्माण गर्दछन्। 사무엘하 7장 1절에서 29절의 내용은 성전 건축의 결정입니다. हामीले दोस्रो समुएलको पुस्तकमा हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँनिर होइन मन्दिर निर्माणका कुरालाई पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 다윗이 이제 법궤를 옮긴 후에 새로운 고민에 빠지는 것을 볼 수가 있는데 그것은 성전 건축에 대한 것이었습니다. दोस्रो समुएल 7 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ नि ओहो म त यस्तो राम्रो घरमा बसिरहेको छु तर परमप्रभुको सन्दुक चाहिँ पालमा भनेर यसरी दाउदले मनन गर्छ र बनाउने विचार गर्छ दाउद राजाले। 앞에서도 말한 것처럼 다윗은 항상 하나님이 기뻐하시는 일을 위해서 고민했던 사람이었습니다.
हामीले राजा दाउदलाई हेर्ने हो भने परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरामा एकदम विचार गरेको हामी पाउँदछौँ राजा दाउद। 여기서도 다윗은 하나님이 기뻐하시는 일을 위해서 고민했습니다. यहाँ पनि हामीले हेर्ने भने राजा दाउदले चाहिँ परमेश्वरलाई कसरी मैले खुसी पार्न सक्छ त भनेर विचार गर्दछन्। 하나님의 법궤는 옮겼지만 그것을 모신 곳이 천막이었기 때문에 그랬던 것이죠. किनभने परमेश्वरको करारको सन्दुक कहाँ छ? पालमा छ। अब पालमा होइन, अब यसलाई चाहिँ म असल मन्दिरमा राख्छु भन्ने विचार गर्दछन् राजा दाउदले। 나는 백향목으로 만든 궁에 지금 살고 있는데 하나님의 법궤는 천막에 오신다는 것이 마음이 용납이 안 됐던 것입니다. राजा दाउदले 7 पदमा यसरी भन्छ नि, म त देवदारूले 7 अध्यायको 2 पदमा देवदारूले बनाएको महलमा बस्दैछु, तर परमप्रभुको सन्दुक भन्ने पालमा राखिएको छ, हुँदैन। अब यसलाई म एउटा ठुलो भवन बनाउँछु भन्ने विचार गर्दछन् राजा दाउद। 그래서 사무엘하 7장 1절에서 2절에 보면 이렇게 얘기를 해요. 7 अध्यायको 2 पदमा दाउदले यसरी भनेका हामी पाउँदछौँ। 여호와께서 사방의 모든 대적을 파하사 왕으로 궁에 평안히 거하게 하신 때에 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 거하거늘 하나님의 괴는 휘장 가운데 있도다. राजा दाउदले यहाँनिर यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ 7 अध्यायको 1 र 2 पदमा, होइन, आफैलाई आफ्नो महलमा सुरक्षित गरेपछि तिनको चारैतिर शत्रुहरू परमप्रभुले तिनलाई विश्राम दिनुभएपछि तिनले नातन अगमवक्तालाई भने म त देवदारूले बनाएको महलमा बस्दैछु, तर परमप्रभुको सन्दुक भने पालमा राखिएको छ। 하나님께서 나를 사랑하셔서 나는 평안히 살게 하셨는데 나를 사랑하신 그 하나님의 궁은 휘장 가운데 있으니 자기 마음이 편하지 않다는 것이죠. त्यहाँनिर पनि अब राजा दाउदले सबैलाई आक्रमण गरेर कब्जा गरेपछि एकदम शान्तिसँग बसेको छ। परमप्रभुले मलाई शत्रुहरूबाट त शान्ति दिनुभयो भने अझ त्यो शान्ति दिनुहुने परमेश्वर चाहिँ पालमा भनेर राजा दाउदले आफैलाई चाहिँ अशान्ति महसुस गरे। 이 같은 자기의 마음을 나단 선지자에게 고백을 했고 यो कुरो होइन नातन अगमवक्ता कहाँ भन्दछन्। 나단은 그의 마음에 있는 것을 행하라고 그렇게 권을 합니다. अनि नातन अगमवक्ताले पनि के भन्छ, नातन अगमवक्ता राजाले जब ठिक छ तपाईँको 3 पदमा मनमा जे छ सोही गर्नुहोस् किनभने परमप्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। 3 पद। 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 하나님은 우리의 마음의 중심을 보신다고 말씀드렸던 것처럼 지금 다윗의 이 마음을 하나님께서는 보시고 किनभने परमेश्वरले हामीलाई रूप हेरेर होइन हाम्रो हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले हेर्ने भने राजा दाउदको हृदय परमेश्वरले हेर्नुभयो। 하나님께서 크게 기뻐하시고 그에게 엄청난 축복의 말씀을 전해주시는 내용이 나타나고 있습니다. अनि यो वचन, यो हृदयको वचनले कारण गर्दा परमेश्वरले राजा दाउदलाई चाहिँ ठुलो आशिष दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 이제 그 성경의 말씀에 보면 15절의 말씀에 보면 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라. 15 पदमा 7 अध्यायको, तर मैले मेरो प्रेम साउलबाट हटाए झैँ, जसलाई मैले तेरो बाटोदेखि पन्छाएँ, म मेरो प्रेम त्यसदेखि कहिल्यै हटाउने
छैन। 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 경고하리라 하셨다 하라. दोस्रो शमूएल 7 को 16 पद, तेरो घराना र तेरो राज्य मेरो सामुन्ने सधैँभरि रहिरहनेछ र तेरो सिंहासन सदा सर्वतको लागि स्थिर हुनेछ। 하나님께서 내가 너와 함께 할 것이고 내 자손까지도 내가 함께 할 것이라고 하는 그러한 엄청난 축복의 말씀을 받게 되는 것입니다. यसरी परमेश्वरले राजा दाउदलाई एउटा ठुलो आशिष दिनुभयो कि तेरो सिंहासन होइन सदा सर्वतको लागि स्थिर हुनेछ। 네, 그리고 이제 1절에서 3절의 말씀에 보면 아말렉 진멸을 명령을 받게 되고 이게 अ, यहाँनिर हामीले 아, होइन 아니, 아니, 아니야. 이게 전번에 봤던 것이 밑에가 있어가지고 제가 다시 ए, 오늘 공부는 이제 거기까지 보도록 하겠습니다. 네, आज हाम्रो अध्ययनलाई यहीसम्म राखौँ होला। 음. 다윗이 하나님의 뜻에 항상 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇일까 늘 그렇게 생각하면서 살았던 그의 삶에 하나님이 이렇게 축복의 메시지를 주시는 것까지 오늘은 공부하고 이제 다음 주 마지막 시간에 이제 그 후에 내용은 보도록 하겠습니다. 11장에서부터 다음에 보겠습니다. परमेश्वरले के अरे दाउदले परमेश्वरलाई म कसरी खुसी पार्न सकौँ भनेकै कारणले अ, दाउदलाई परमेश्वरले भयङ्करको आशिष दिएको हामी पाउँदछौँ। हामी पनि विचार गरौँ, हामी सधैँ हामी आफैलाई खुसी पार्न नखोजौँ, हामी परमेश्वरलाई कसरी खुसी पारौँ भनेर विचार गरौँ। हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। आजलाई यति नै गरौँ। अर्को हप्ता चाहिँ उहाँको अन्तिम क्लास। 아무튼 여러분 모두 다 늘 하나님이 어떻게 하면 나를 통하여서 이제 영광을 받으실까 고민하신 여러분들 되셔서 다윗에게 주신 그 축복의 메시지가 여러분의 메시지가 되시기를 바랍니다. जसरी दाउदले परमेश्वरलाई खुसी पार्नको निमित्त अघि बढे अनि परमेश्वरले दाउदलाई आशिष दिनुभयो, उहाँको सिंहासन सदासम्म लागि स्थिर पार्नुभयो। हामी पनि सधैँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न खोजी गरौँ अनि हाम्रो जीवनमा पनि उहाँले सदा सर्वदा सुरक्षा र आशिष दिनुभएको होस्। 수고하셨습니다. 기도하고 마치도록 하겠습니다. यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हामी प्रार्थना गरौँ अनि छुटौँ। 고맙고 감사하신 하나님, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। 오늘 사무엘 하를 통해서 다윗이 하나님 앞에 어떤 삶을 살았는지, 어떤 생각을 가지고 살았는지를 통해서 하나님과 얼마나 가까이 하는 그런 삶을 저희들이 이제 배웠습니다. दोस्रो समुएलको पुस्तकबाट राजा दाउदले परमेश्वरको नजिकतामा गएर परमेश्वरलाई खुसी पार्नको निमित्त के गरे त्यो कुरालाई हामीले हेर्यौं र दाउदले आशिष पाएको कुरालाई पनि हामीले थाहा गर्यौं। 우리도 늘 하나님의 뜻이, 나를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 고민하며 살게 하여 주시옵소서. प्रभु हाम्रो जीवनमा पनि सधैँ तपाईँ हुनुहोस् र तपाईँलाई खुसी पार्नको निमित्त हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। 그래요. 다윗에게 말씀하셨던 것처럼 우리도 하나님의 마음에 합한 자라 인정받을 수 있는 그런 삶이 되게 하여 주시옵소서. जसरी तपाईँले दाउदलाई करार बाँध्नुभयो, जसरी दाउदको राज्य, दाउदको सिंहासन स्थिर गर्नुभयो, हामीलाई पनि प्रभु तपाईँको राज्यमा स्थिर गराउनुहोस्। 감사하고 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. धन्यवाद भन्दै आशिष माग्छौँ यसो प्रभुको नाममा। आमेन। 수고하셨습니다. यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ। हाम्रो प्रोफेसरलाई उहाँ पास्टर पनि हुनुहुन्छ। ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ ने सुनिम सुको आशिष दिँदा। 네.
हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामी अर्को हप्ता भेटौँ। जय मसी। जय मसी है सबैजनालाई।